我们现在到了 Penari Beach， 现在来到这一间 Ombak Pantai Ikan Celup。然后 Ikan Celup 的蹦呢，其实是一个网友建议的，就是他看了我上一期11月的那个环北半岛的模拟。因为我也是有同样来到 Penari Beach， 但是我并没有停在这边吃午餐，所以他说在 Penari Beach 要试一下他们这一边道地的Ikan Celup的蹦。那刚才在天游的时候，油站的那个小姐就介绍说来这边 Ombak Pantai 来试一下，所以谢谢 Adjuster Chia。我们现在来这边吃午餐。它是面海的餐厅哎。现在开始飘起毛毛雨了。如果是没有下雨的话，哇，坐在这个海边吃东西是一种享受啊。Pinggir sang gini, pinggir sang. Meja 28. Itu kita ke size. Okey. The herbs, the herbs, the garlic. Wow, very nice. Next time, no, actually Maggi mee put coriander also nice. Everything with coriander is nice. Because I like. Ding, ding, ding. For the first time, we did not order.3号公路是马来西亚半岛东海岸的主要联邦大道，横跨4大洲，从半岛北部吉兰丹的软桃潘江，穿过登嘉楼、彭亨，到南部的柔佛新山，全长730公里。一次机缘巧合，我发现原来3号公路有着最美公路的美誉。过去曾几次自驾过一小段的3号公路，我怎么就没发现？想说以前是不是错过了什么？既然我开始骑车旅行了，就决定用2轮来好好的探索一下。于是去年11月，我和同伴骑了吉兰丹和登嘉楼的部分3号公路。当时因为年底的季风，我们的骑行一直都是在雨中进行的，所以我始终没有体验到大家口中美丽的3号公路。趁着新春摩旅，我们再次骑上了3号公路。这次我更加码，要把登嘉楼一整条的3号公路都骑完骑满。从彭亨的东海岸大道往南切入彭亨的3号公路，开始了3号公路之行，再从这里骑进了登嘉楼的3号公路。进入了3号公路，我好像好奇宝宝一样的不断四处张望，生怕像过去一样错过了哪些美景。在我的观念里，
最美的公路是这样的，这样的，或是这样的，只是我看到的多数风景是这样，这样，还有这样。这不仅让我很疑惑，难道大家所说的最美公路只有这样吗？还是我又错过了什么？又或者我还没遇到？期望和现实的差距让我有些许的失望。今天我们来到了 Penary 海岸，午餐之后特别安排了时间，把这里沿海公路骑一遍，从大路拐入小路，直奔 Kampung Mangko 海岸去。路的转角处坐落着一座遗产村 Terapuri Heritage Village， 里头展示着29座经保护和修复的登嘉楼传统屋，开放让游客买票参观，也提供住宿，体验在传统屋的生活。Your motorbike sound louder than the bell. Ring the bell, okay. Ring the bell. Ring the Okay, bell. ready? Okay, done. Ya. Sebab saya ni resort apa ni privacy. Kalau masuk dalam memang kena bayar lah. Oh, ini resort juga. Ya, resort. Biasanya orang masuk dalam, orang tengok apa ni rumah, tempat dia. Sebab kita tak buka selalu. Kita kan tempat privacy. Kalau orang masuk nak tengok baru kita buka. Oh, itu rumah ialah apa? Yang special punya rumah. Oh. Rumah-rumah kayu, rumah lama. Oh. Oh. Yang rumah kayu di Terengganu. Pantai ni sangat cantik. Sebab kita orang ni tak, kalau macam sampah-sampah kat depan resort ni kita akan bersih lah. Oh. Sekarang ada orang tinggal dalam? Ada orang tinggal? Hari ini tak ada check-in, besok baru ada. Oh, kalau tinggal satu malam berapa? Malam berapa dalam tak tentu. Sebab rumah, atas rumah ada yang rumah murah, ada yang rumah mahal. Oh, so dia punya harga dari berapa sampai berapa? Dari 1,000 ke bawah. Oh. Dan ke bawah. Okey, Dia okey. restoran dalam semua ada? Oh, so tinggal sini tak payah keluar lah? Kalau nak keluar makan dekat luar pun tak apa, nak makan dalam pun tak apa. Oh, I see. Oh. Okay. Okay. Thank you. Thank you ya. You nak tengok Penary 的沿海公路长达11公里，是目前为止我骑过最美的登嘉楼公路。很可惜的是，它距离3号公路还要16公里。事实上，多数的海景在3号公路上是看不到的。想要一睹美景，必须离开3号公路，进入个别的海岸公路。与其说3号公路是最美公路，更贴切的形容，3号公路是连接着东海岸全部美丽海岸的主要公路。此时此刻，我终于明白，没有3号公路，东海岸一整片的美丽海岸线就难以被世人享受。3号公路的美，不是因为它被海景依偎，被群山环绕，或被稻田拥抱。它把半岛东岸从北到南串联起来，促进了民生和经济活动，也带动了旅游，把沿岸的淳朴风光完整地展现了给大家。3号公路的美，是它风雨不改的恪尽本分，是对东海岸人民默默的守候，是不喧宾夺主的让碧海蓝天椰林海岸持续的惊艳。To the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river we know. Sometimes the perfect words are left unsaid. It could change your mind when you're intertwined with the water and the waves.
road I'll never sell. It works better than the pills the doctor gave. And with that old fishing pole, I still catch 'em by the bucketful. The kids are helping on the grill and sneak a taste. To the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river we know. Sometimes the perfect words are never said. You could change your mind when you're intertwined with the water and the waves. Hope you find this place before you end your days. And if you see me out there, wave hello.